सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रेष्ठौ या सर्गरूपा जगदावनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शासमद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिहरिशारादितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषयौचो सुतजीव समाववीर्यस्त्वं श्रावयसि नः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्या महामते। सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोश्चरितमद्भुतम् अवतार कथोपेतमस्माभिर्भक्तितः श्रुतं। शिवस्य चरितं दिव्यम् भस्म रुद्राक्षयोस्तथा सेत्यासं च माहात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनाद पावनं परं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वशः। तत्त्वं ब्रूहि मा भाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलावपि परं तत्तु न विद्मा संशयच्छिदम्। सुतवाच साधु पृष्ठं महाभाग लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तद्दो वक्ष्याम्यशेषतः। तावद् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यग् देवी भागवतं नरैः तावत् पापाटवीन्द्रिणां क्लेशदादभ्रकण्टका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताविदः तावत् क्लेशावन्द्रेणाम् उपसर्गमातमः यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतोष्णगुः। ऋषयौचो सुत महाभाग वदनो वदताम्बर कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तश्रावणे च कः। कतिभिर्वासरैरेतत् श्रोतव्यं किञ्च पूजनं कैर्मानवै श्रुतं पूर्वं कान् कामान्न अवाप्नुयुः। सुत उवाच विष्णोरंशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश्चतुरः शिष्यानध्यापयत् पुरा। व्रात्यानं द्विजबन्धूनां वेदेष्वनाधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां रेणां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्यैतत् तु मनसा भगवान् बादरायणः। पुराण संहितां दद्यौ तेषां धर्म विदितसयाम् अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामास
भारताख्यानमेव च देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिम् पूर्वस्य पिता राजा पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकायिना संदष्ट तस्य संशुद्धै राज्ञा भागवतं श्रुतं नवभिर्दिवसै श्रीमद् वेदव्यास मुखाम्बुजात् त्रैलोक्य मातरं देवीं पूजयित्वा विधानतः नवाः यज्ञसम्पूर्णे परीक्षिदपि भूपतिः दिव्यरूपधरो देव्या सालोक्यं तत्क्षणादयात् पितुर्दिव्यां गतिं राजा विलोक्य जनमेजया व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परां मोदमवापः अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थमोक्षदम् ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देवी भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा रविः दीनमर्दं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित् सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलं सकृत्पुराणश्रवणात् तत् फलं लभते नरः कृतादौ बहवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलं पुराणश्रवणादन्यो विद्यते नापरो नृणां धर्माचारवीनानां कलावल्पायुषां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसम् सुधां पिबन्नेक एव नरस्यादजरामरः दिव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् मासानं नियमो नात्र दीनानां नियमोऽपिना सदा सेव्या देवी भागवतं नरैः आश्विने मधुमासे वा तपोमासेषु च तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम् अतो नवायज्ञोऽयं सर्वस्मद्पुण्यकर्मणः फलाधिकप्रदानेन प्रोक्त पुण्यप्रदो नृणां ये दुर्हृदा पापरता विमूढा मित्रद्रुहो वेदविनन्दकाश्च हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता न वा यज्ञेन पुनन्दिते खलु परस्वधारारणेति लुब्धा एवै नरा कल्मषभारभाजः गोदेवता ब्राह्मणभक्तिहीना न वा यज्ञेन भवन्ति शुद्धा तपोभिरुग्रे व्रततीर्थसेवनैर्दानैरनेकैर्नियमैर्मखैश्च भूतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते न वा यज्ञेन तदाप्यते नृणां तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम् पुनादिसत्य वदरी वनं नो यथा हि देवी मख एव विप्रा अतो भागवतं देव्या पुराणं परतः परं धर्मार्थ कामोक्षाणाम् उत्तमं साधनं मतम् आश्विनस्य शिते पक्षे कन्या राशि गते रवो माष्टम्यं समभ्यर्च्य हेम सिंहासनस्थितं देवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्री भागवत पुस्तकं दद्यात् विप्राय योग्याय स देव्या पदवीं लभेत् देवी भागवतस्यापि श्लोकं श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठेत् नित्यं स देव्या प्रीतिभाग् भवेत् उपसर्गभयं घोरं महामारिसमुद्भवम् उत्पातानखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः बालग्रहकृतं यच्च
भूतप्रेतगतं भयं देवी भागवतस्यास्य श्रवणाति याति दूरतः यस्तु भागवतं देव्या पठेत् भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः श्रवणात् वसुदेवस्य प्रसेनान्वेषणे गतं चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोद य एतां शृणुयाद् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां भुक्तिं मुक्तिं स लभते भक्त्या यश्च पठेदिमाम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतं वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च याङ्गना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत् पुत्रं चिरायुषम् पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम् अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः य पठे शृणुयाद् वापि स सिद्धिं लभते पराम् पठन् द्विजो वेद ग्रहणी भवेत् बाहु प्रजातो धरणीपति स्यात् वैश्य पठन् वित्तमसमृद्धिमेम सुशूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्। जय श्री स्कंदपुराणे मानसखंडे श्रीदेवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णन नाम प्रथमोत्सव। ओम तत्सत्। ओम दिव्यार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचु वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रमवाप्तवान् प्रसेन कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषिता कथं विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन सुमते वद श्रुतकथामिमाम्। श्रुतवाच सत्रादित्य भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमसखा। अथ कालेन कियता प्रसन्ना सविता अभवत् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च। तस्मै प्रीतश्च भगवान् श्यामन्तकमणिं ददौ स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे द्वारकामजगाम। दृष्ट्वा तं तेषा भ्रान्ता मत्वादित्यं पुरौकशः कृष्णमुचु समाभ्येत्य सुधर्मायामवस्थितम्। एष आयाति सविता दिद्रेक्षुस्त्वं जगत्पते। श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं प्रहस्योवाच संसदि। सविता नैषभो बालः सत्राजिन्मणिना ज्वलन् स्यमन्तकेन चायाति भास्वद्दत्तेन भास्वता। अथ विप्रां समाहूय स्वस्ति वाचनपूर्वकं प्रावेशयत् समभ्यर्च्य सत्राजित् स्वगृहे मणिम्। न तत्र मारिदुर्भिक्षं नोपसर्गभयं क्वचित् यत्रास्ते समणिर्नित्यमष्टभारसुवर्णदः। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करिचित् कण्ठे बद्ध्वा मणिं सद्यो अयमारुह्य सैन्धवम्। मृगयार्थं वनं यातस्तमद्राक्षिन्मृगाधिपः प्रसेनं सायं हत्वा सिंहो जग्रातं मणिं। जाम्बवान् वृक्षराजोऽथ दृष्ट्वा मणिधरं हरिं
हत्वा च तं बलद्वारि मणिं जग्रावीर्यवान् शतं मणिं स्वपुत्राय क्रीडनार्थमदात् प्रभु अथ चिक्रीडबालोऽपि मणिं सम्प्राप्य भास्वरं प्रसेनेनागते तात शत्राजितपर्यतप्यत न जाने केन निहतः प्रसेनो मणिमिच्छता अथ लोकमुखोद्गीर्णा किं वदन्ति पुरे भवत् कृष्णेन निहतो नूनं प्रसेनो मणिलिं सुनां शतं शुश्राव कृष्णोऽपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्टुं तत्तस्य पदवीं पुरौ को विस्सागमत् गत्वा स विपिने पश्यत् प्रसेनं हरिणा हतं ययो मृगेन्द्रमन्विष्यन् न सृगविद्वङ्किताध्वनाम् अथ कृष्णो हतं सिंहं बिलद्वारि विलोक्य च उवाच भगवान् वाचं कृपया पुरवासिनः तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम प्रविशामि बिलं त्वेतन् मणिहारकलब्धये तथेत्युक्त्वा तु ते तस्थुर्तत्रैव द्वारकौकशः जगामान्तर्विलं कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहं निरीक्ष्य राजसुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तदा हार्तुमेच्छन्मणिं तावत् धात्रीचुक्रोशभीतवत् श्रुत्वा धात्रीरवं सद्य समागत्यर्क्षरात् तदा युधे स्वामिना साकमविश्रममहर्निशम् एवं त्रिनवरात्रं तु महद्युद्धमभूत्तयो कृष्णागमं प्रतीक्षन्तस्तस्तुर्द्वारि पुरोकशः द्वादशाहं ततो भित्त्वा प्रतिजगमुर्निजालयम् तत्र ते कथयामासुर्वृत्तान्तं सर्वमादितः शत्रादितं सपस्तस्ते सर्वे शोकाकुलावृशं वसुदेवो महाभाग श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथां मुमुह सपरिवारस्तदा परमया सुता चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयो भवेन्मम अथा जगाम भगवान् देवर्षिर्ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासु वसुदेवो व्यपूजयत् नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पप्रच्छ च यदुश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वद वसुदेववाच पुत्रो मेति प्रिया कृष्ण प्रसन्ने प्रसेनान्वेषणाय तु पारैशाकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत प्रसेनाघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारिपौराणाधिष्ठाप्य बिलान्तर्गतवान् स्वयं बहवो दिवसा याता नायात्यद्यापि मे सुतः अतः शोचामि तद्ब्रूहि येन लप्से सुतं मुने नारदवाच पुत्रप्राप्ते अधुश्रेष्ठ देवीमाराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्य श्रेयो यवाप्स्यसि वसुदेववाच भगवन् कायिषा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद नारदवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम दिव्या माहात्म्यमतुलं को वक्तुं विस्तरात् समः
या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत् यदाराधनतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरं यं च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजाद्भयात् विष्णुर्यत् कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्या कृपापाङ्गनिरीक्षणाद् संसारबन्धहेतुर्या सैव मुक्तिप्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी नवरात्रविधानेन सम्पूज्य जगदाम्बिकां नवाहोभिः पुराणं च दिव्या भागवतं शृणु यस्य श्रवणमात्रेण सद्य पुत्रमवाप्स्यसि भुक्तिर्मुक्तिर्न दूरस्था पठतां शृणुतां नृणाम् इत्युक्तो नारदेनासो वसुदेव प्रणम्यतम् उवाच परया प्रीत्या नारदं मुनिसत्तमम् वसुदेव उवाच भगवंस्तव वाक्येन संस्मृतं वृत्तमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी माहात्म्यसम्भवम् पुरा नवो गिरा कंसो देवक्यष्टमगर्भतः ज्ञात्वात्ममृत्युं पापो मां सभार्यं न्यरुणाद्दिव्या कारागारे अहमवशं देवक्या सभार्यया जातं समावधित पुत्रं कंसोऽपि पापकृत् षट्पुत्रा नियतास्तेन तदा शोकाकुला वृषम् अतप्यद् देवकी देवी नक्तन्दीवमनिन्दितां तदाहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वा विपूज्य च निवेद्य देवकी दुःखमवोचं पुत्रकाम्यया भगवन् करुणा सिन्धु यादवानां गुरुर्भवान् आयुष्मत् पुत्र संप्राप्ति साधनं वद मे मुने ततो गर्ग प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधिः गर्गवाच वसुदेव महाभाग शृणु तत् साधनं परम् या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गतिहारिणी तामाराधय कल्याणीं सद्य श्रेयो ह्यवाप्स्यसि यदाराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् अवाप्नुयुः न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्चनवतां नृणाम् इत्युक्तोऽहं मुदा युक्तः सभार्यो मुनिपङ्गवम् प्रणम्य परया भक्त्या प्रावोचम्यवीताञ्जलिः वासुदेववाच यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर्मयि ते करुणानिधे तदा गुरुमदर्थे त्वं समाराधय चण्डिकां निरुद्ध कंसगेऽहं न किञ्चित् कर्तुमुत्साहे अतस्त्वमेव दुःखाब्धैर्मामुद्धर महामते इत्युक्तस्तो मया प्रीतः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव अथ गर्गमुनिः प्रीत्या मया सम्प्रार्थितो गमत् आरीराधयिसुरदुर्गां विन्ध्याद्रिं ब्राह्मणैः सह तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराधयामास मुनिर्जपपाठपरायणः ततः समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्य सिद्धिस्तव भविष्यति भूभारहरणार्थाय मया सम्प्रेरितो हरिः वसुदेवस्य देवक्यां स्वांशेनावतरिष्यति कंसभित्यातमादाय
बालमानकदुन्दुभिः प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दवेश्मनीं यशोदातनयां नीत्वा स्वगृहे कंसभुभुजे दास्यत्यथ च तां हन्तुं कंस आक्षेप्स्यति छितो सा तद्दस्ताद्विनिर्गत्य सद्यो दिव्यवपुर्धरा मदंश भूतवीन्द्याद्रो करिष्यति जगद्हितम् इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गो मुनिप्रसन्नात्मा मथुरामागमत्पुरीं वरदानं महादेव्या गर्गाचार्यमुखादहं श्रुत्वा सभार्य सम्प्रीतः परामोदमथागमम् तदारभ्य परं जाने देवी महात्म्यमुत्तमम् अधुनापि देवर्षे श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अतो भागवतं देव्यास्त्वमेव श्रावय प्रभो मद्भाग्या देवदेवर्षे सम्प्राप्तोऽसि दयानिधे वसुदेव वचा श्रुत्वा नारदः प्रीतमानसः सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथाकरोत् कथा विघ्नविघातार्थं द्विजार्दे पूर्णवाक्षरं मार्कण्डेय पुराणोक्तं पेठुर्देव्यास्तवं तथा प्रथमस्कन्धमारभ्य श्रीनारदमुखोद्गतं शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवतामृतं न मे निकथा पूर्तौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेवो महामनः अथ तत्र विलस्यान्तः कृष्णजाम्बवतोर्मृदे कृष्णमुष्टिविनिष्पात लथाङ्गो जाम्बवानभूत् अथागत स्मृतिशोऽपि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच परया भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन् ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात् सरितां पति क्षोभं जगामलङ्का च रावणः सानुगो हतः स एवासि भवान् कृष्ण मद्दौरात्म्यं क्षमस्वभो ब्रूहि यत् कारणीयं मे मृत्युहं तव सर्वदा श्रुत्वा जाम्बवतो वाच मब्रवीज्जगदीश्वर मणिहेतुर्य प्राप्ता भयमृक्षपते विलं रेक्षराजस्ततः प्रीत्य कन्यां जाम्बवतीं निजां ददौ कृष्णाय सम्पूज्य स्यमन्तकमणिं तथा सतां पत्नीं समादाय मणिं कण्ठे तथा ददत् अभिमन्त्र्य वृक्षराजं च प्रतस्ते द्वारकां प्रति कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारति ब्राह्मणान् भोजयामास दक्षिणाभिरतोषयत् आशीर्वाचं प्रयुञ्जान विजायत समये हरिः आजगाम षडे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं ददत् भार्यया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमः दृष्ट्वा हर्षाश्रुपूर्णाक्षा समवापो परां मुदम् देवर्षि नारदश्चाथ कृष्णागमनहर्षितः आमन्त्र्य वसुदेवं च कृष्णं ब्रह्मसभां ययो हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यशोग्नं पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तः शृणोति सर्ववति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुषोऽन्ते मुक्तिमार्गं लभेच्च। जय श्री स्कंद पुराणे
मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये वसुदेवस्य देवी भागवत नवा श्रवणात् पुत्र प्राप्ति वर्णन नाम द्वितीयोत्सवः। ओम तत्सत्। सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः।